विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में खिचड़ी भोग का भी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी से अनुरोध है इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगी हम सबकी लोकप्रिय विधायिका श्रीमती स्मिता बख्शी जी, हम सबके प्रिय दादा एवं भूतपूर्व विधायक श्री संजय बख्शी जी, उपस्थित होंगे पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त युवक तृणमूल कांग्रेस के महासचिव श्री संजय बख्शी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वार्ड नंबर 43 से बड़े भैया अशोक ओझा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। साइड भाई जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे प्रिय बंधु भाई अभिषेक अशोका जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मेरे छोटे भाई अनुसूचित जाति के अध्यक्ष वार्ड 42 के आकाश शंकर जी एवं संदीप मिश्रा जी, राजेश शंकर जी, चंदन साहु जी। कोलकाता के 42 नंबर वार्ड के टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट सैयद उस्मान जावेद के निधन पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन दीपक सोनकर के द्वारा एवं जोरत साकू की विधायिका स्मिता बख्शी के पहल से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में 42 वार्ड में मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण किया गया। इस मौके पर जोरत साकू के पूर्व विधायक संजय बख्शी, विधायिका स्मिता बख्शी, उनके लड़के ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सौम्य बख्शी एवं अशोक झा, दीपक निगानिया, काली खटीक, आकाश सोनकर, संदीप सोनकर और अनेक टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। मैं उस्मान जावेद की सपुत्री खान साहब हमारे पास में खान साहब हमारे साथी हमारे उपस्थित हुए हैं। सभी एक एक करके और एक एक करके सभी फूल में आकाश शंकर जी, दीपक शंकर जी, जो हमारे साथी चाइल्ड भाई भी साथी यहाँ उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया खड़े होकर 1 मिनट का मौन हमारे ओम शांति आराधना चाहूंगा हमारे दादा और थोड़ा सा हमारे मेंटर हम लोग के गुरु का हमारा पूर्वी हमारा दोस्त जो उपस्थित है सबको मालूम है। विगत 14 तारीख को सैयद उस्मान जावेद को हम लोग खोया है। उसी के सिलसिले में आज हमारा ये श्रद्धांजलि सभा और उनका प्रति श्रद्धा निवेदन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है विधायक स्मिता बख्शी, जो कि आज का एक कार्यक्रम के सन 1997 में 1 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस गठित हुआ था। उसका आगे से जो सिलसिला हम लोग का चलता था तृणमूल कांग्रेस गठन करने का, उस समय से जावेद भाई हम लोग का संग तृणमूल कांग्रेस का साथ
ममता बनर्जी का साथ में है, तो तृणमूल कांग्रेस रहेंगे और जावेद भाई को हम लोग भूल जाएंगे, ये नहीं हो सकता है। हम लोग श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। उस्मान साहब के बारे में दादा श्री संजय बख्शी जी ने पूरा विस्तार रूप में आप लोगों को समझाया। मैं और विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ। मंच पे उपस्थित लोकप्रिय विधायिका मीता बख्शी जी, सौम्योदा एवं यहाँ पे हम लोग के गार्जियन दादा श्री संजय बख्शी जी उपस्थित हैं, अशोक ओझा जी उपस्थित हैं, फयाज अहमद खान साहब उपस्थित हैं, आयशा जावेद जी उपस्थित हैं, अनिला खान जी उपस्थित हैं एवं मैं जिनका नाम नहीं ले सकता मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि श्रद्धांजलि सभा है और हम लोग मान साहब को तहे दिल से उनको मिस कर रहे हैं। हम लोग को खलेगा उनका जो तृणमूल कांग्रेस में योगदान रहा है, एक बड़े पैमाने में योगदान रहा है। मंच में उपस्थित है संजय बख्शी जी, काली खटी, अनिला खान, अशोक ओझा, फयाज अहमद खान और आयशा जावेद है उपस्थित है, शोरमा बख्शी उपस्थित है, फिर और भी सब दीपक सोनकर, आकाश सोनकर, जो लोग ये कार्यक्रम आज करने के लिए यहाँ प्रस्तुत किया है कि उस्मान जावेद साहब का बात नया करके इस बात में का बस कुछ बोलना नहीं है। जावेद भाई ऐसे था, एक आदमी थे जो सब कोई को लेकर ये वार्ड को इकट्ठा कर रखते थे और हम लोग को ये भी कभी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी उनका सड़क में कोई प्रोग्राम हम लोग को करने पड़ेगा। तो जो भी चला गया उसका पहले दिन भी हमसे फोन में बात किया थे। इतना जब खबर परिस्थिति भी ऐसा चल रहा है, आज का ये कार्यक्रम ये कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए ये मास्क और सैनिटाइजर वितरण का अनुष्ठान दीपक सोनकर, आकाश सोनकर सहयोगी को लेकर जो कर रहे, ये बहुत अच्छा बात है। किसी को याद रखने के लिए उसका शरण में कोई भी काम मनुष्य के लिए होता है, उससे बड़ा काम और कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ जो जिस तरह से जावेद भाई हम लोग का संघ में रहकर काम करते थे, उनका परिवार भी हम लोग का संग रहे। हम लोग भी कभी कुछ भी जरूरत पड़े तो हम लोग आप लोग का संग में रहने के लिए प्रस्तुत है। और आज का ये कार्यक्रम जो सैनिटाइजर और मास्क वितरण का है, सबको तो एक चीज याद रखना है, जो प्रशासन और सरकार जिस तरह से सबको जब विभिन्न बोल रहे जिस एक दूसरे से दूरत्व बजाय रखकर चलना है, वो मानकर हम लोग चले तो आगामी दिन में ये कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए हम लोग का और नया कुछ करना नहीं है, हम लोग ये जुट भी जय कर लेगा कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, जो भी मास्क और सैनिटाइजर लेने आ रहे हैं कृपया सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। मैं लोकप्रिय विधायिका से निवेदन करता हूँ कृपया सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। भैया জন্মালে মরিতে হবে, এটা তোমাদের একটা কথাই আছে। উসমান জাভেদ ভাইকে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে এটা আমরা কেউ ভাবতে পারিনি। যার স্মরণে আজকে দীপক সোনকার, আকাশ সোনকার যে মাস্ক আর স্যানিটাইজার বিতরণের আয়োজন করেছে, এটা সত্যি খুব দরকার। দেখো যা পরিস্থিতি সারা বিশ্বে, তার মধ্যে মানুষকে সচেতন করার জন্য আমাদের বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে যেভাবে মানুষকে দিশা দেখাচ্ছেন, স্যানিটাইজারটা খুব প্রয়োজন। সবসময় আমরা যদি মাস্ক ব্যবহার করি, স্যানিটাইজার বারবার ব্যবহার করি, তাহলে
এই করোনা যুদ্ধের সঙ্গে আমরা জড়িত। জাভেদ ভাই আমাদের ওসমান জাভেদ তৃণমূল কংগ্রেসের এই অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। সবথেকে বড় কথা, ওসমান ভাই জাভেদ প্রথম দিন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসটা করেন। প্রথম দিন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক ছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস তৈরির সময় যে কয়েকজন গুটি কয়েক কর্মী, গুটি কয়েক নেতা আমরা পেতাম, সেই গুটি কয়েক নেতার কর্মীদের মধ্যে ওসমান জাভেদ একজন। সেই তার চলে যাওয়া শেষের দিকে তিনি একটু অসুস্থ থাকতেন, এটা ঠিক, কিন্তু তার মধ্যেও যে হঠাৎ করে চলে যাবেন সেটা ভাবা যায়নি। কারণ আমাদের যখন উত্তর কলকাতায় নতুন করে কিছুদিন আগে আবার প্রতিটা ওয়ার্ডের ব্লক সভাপতি অ্যানাউন্স করা হয়, আবার তিনি ব্লক সভাপতি পেয়ে তিনি ঘোষণা করে আমাদের বিধায়কের সাথে, আমাদের সকলের সাথে কথা বলেছেন যে খুব তাড়াতাড়ি তিনি মাঠে নামবেন, কাজ করবেন, সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাবেন। তার মধ্যেই তার পরের দিন তার এইরকমভাবে আমাদের মেনে নিতে খুবই সমস্যা হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু সত্যিটাকে আমরা মানতেই হবে। তিনি সকলে আমাদের মধ্যে উপস্থিত নেই, কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই করোনার পরিস্থিতিতে দীপকের মতো যারা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী আমাদের এই অঞ্চলের, দীপক থেকে মিলে এই যে উদ্যোগ নিয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা করোনার বিরুদ্ধে, এটা প্রশংসনীয়। এবং জাভেদ ভাইয়ের স্মৃতিতে এরকম সুন্দর উদ্যোগ আমরা চাই যে আরও মাঝে মাঝেই আমরা এরকমভাবে বিভিন্ন রকম উদ্যোগের মাধ্যম দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারি এবং জাভেদ ভাইয়ের স্মৃতিতে জাভেদ ভাইয়ের এই আকর্ষণ আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। এবারও ওকে সভাপতি করা হয়েছে এই বোর্ডের, এই 42 নম্বর ওয়ার্ডের। আগের দিনে ওই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে এসছে, তারপরেই যেদিনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে এসেছেন সেদিনকে মারা গেছে। নেতা বক্সির দুটো নির্বাচন করেছেন এবং এই অঞ্চলের যত আমার ওয়ার্কার থেকে নেতা, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে দীপক সরকার, আকাশ সরকার, সবাই জাভেদ ভাইয়ের সঙ্গে, কেউ নেতা হিসাবে, কেউ দাদা হিসাবে, কেউ পরিবারের লোক হিসাবে জাভেদ ভাইয়ের সঙ্গে কাজ। তো আজকে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, জাভেদ ভাইয়ের এই উৎসবের মৃত্যুতে আমরা সকলে শোকাহত। আজকে বর্তমানে এই পরিস্থিতিতে বড় করে শোক সভা করার কোনো ব্যবস্থা নেই করোনা ভাইরাসের জন্য। কোভিড-19 আমরা সরকারি বিধি, সরকারি নির্দেশ মেনে আমরা জাভেদ ভাইয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজকে আমরা সকলে শ্রদ্ধাঞ্জলি করেছি এবং সেই সঙ্গে মাস্ক, স্যানিটাইজার কম জনতার মধ্যে বিতরণ করে জাভেদ ভাইয়ের শান্তি কামনা করি। কতটা প্রস্তুত ছিলেন জাভেদ ভাই ভিতরে যাওয়ার? জাভেদ ভাই তৃণমূল প্রথম থেকে যখন থেকে আছে তখন থেকেই জাভেদ ভাই আমাদের ওয়ার্ড 42-কে সবাইকে নিয়ে যত কার্যকর্তা আছে আমাদের, আজকে যত তৃণমূল লোক আছে যে মানে এ হয়ে গেছে, মানে আমাদেরকে পার্টি থেকে, মানে যখন পার্টি আমার 1998 থেকে যখন পার্টি আমাদের চলছে, মাঝখানে প্রোগ্রাম হয়েছিল পার্টি থেকে, তখন থেকে পার্টি নিয়ে চলছে সবাইকে নিয়ে। আমরা সবাই ওনার সঙ্গে জড়িত ছিলাম। 14 তারিখে হঠাৎ ওনার শরীর খারাপ হলো, আমাদেরকে ডাকলো, আমরা সবাই গেলাম ওনার কাছে। যেই আমরা গেছি ওখানে হঠাৎ শুনলাম যে উনি মারা গেছে। খুব দুঃখিত লোক। আমরা সতর্ক, আমাদের এমএলএ করছি উদ্যোগে আজকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা সৈয়দ ওসমান জাভেদের শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা করেছি। সেই উদ্যোগ আমাদের এমএলএ উদ্যোগে আমরা মাস্ক, স্যানিটাইজার গরিবদের মধ্যে যারা যে গরিব আছে আজকে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করেছি। আর একটু করে আমাদের খিচুড়ি ভোগও বিতরণ হবে। দুদিন আগে আমাদের বিশ্বকর্মা পূজা ছিল, ওই উপলক্ষে আমরা খিচুড়িও বিতরণ করবো।
कितने लोग को पूरा बांटेंगे और सैनिटाइजर मास्क? আমরা सैनिटाइजर और मास्क हमारे इसको जम के बेटे 500 को लेकर केवल 42 নম্বর ওয়ার্ড में। हाँ वार्ड नंबर में জাভেদ ভাই সিটির উদ্দেশ্যে আগামী দিনে কোনো পরিকল্পনা আছে? ওনার সিটির উদ্দেশ্যে কোনো কাজের পরিকল্পনা? ওনার উদ্দেশ্য তো নিয়ে চলবো আমরা বাঙালি যেরকম আমাদেরকে শিখিয়েছে ওইরকম আমরা চলবো বাংলা বলবো মুদ্রা। দাদা আপনার নামটা? আমার নাম দীপক সঙ্গার, আমি একটা ওয়ার্ড 42-এ যুব কংগ্রেসে একটা সহকর্মী। ধন্যবাদ।